मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान पाक का आगाज़ सूरत ज़ुहा से करेंगे। चले आए कुरान पाक का तलफ़्फ़ुज़ ठीक ठीक और सही तरीके से अदा करना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फ़तरज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث सूरत ज़ुहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फ़तरज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث सूरत अलम नशरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सद्रक अलम नशरह लक सद्रक
ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.